अजित डोवल कई मर्तबा ये कहता हुआ नहीं पाया गया कि अगर अब मुंबई हुआ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। खुद भारत की अंदरूनी हकीकत भी आपके सामने आ सके। भारतीय मफादात के लिए काम करने वाले 265 जाली मुकामी मीडिया आउटलेट्स का नेटवर्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस दुनिया में जंगों की तारीख बड़ी पुरानी है। जंगों ने ना जाने दुनिया में कितने इंसानों को तबाह किया, कितनी सल्तनतों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। इन जंगों से मुल्कों के मुल्क तबाह हो गए और 20वीं सदी में तो एटमी हथियारों के साथ साथ जदीद हथियार आने के बाद जंगें ज्यादा तबाही का बायस बनी। मगर जमाने के अंदाज बदलने के साथ ही जंग का तरीका भी बदल गया। जैसे आज के दौर की जदीद तरीन जंग को हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया जाता है। आखिर ये हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? नाज़रीन, आज के दौर में किसी मुल्क के अवाम, इदारों और असासों को कमजोर करके जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ मजहबी, लसानी, इलाकाई और समाजी इख्तलाफात को हवा देने के साथ साथ पुरतशद्दुद और गुरिल्ला कार्रवाइयों को दहशत गर्दी तक ले जाने का नाम ही हाइब्रिड वॉरफेयर है। रिवायती मीडिया से बढ़कर सोशल मीडिया को हाइब्रिड वॉर का अहम हथियार समझा जाता है। मुख्तलिफ समाजी वेबसाइट, सोशल मीडिया ग्रुप्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जरिए ऐसे मामलात को छेड़ा जाता है कि जिनसे इन ममालिक में इंतशार पैदा किया जा सके। जी हाँ, ये है वो हाइब्रिड वॉरफेयर जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ रखी है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि अब किसी पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक यूरोपीय ग्रुप ने गलत मालूमात फैलाने वाले ऐसे भारतीय नेटवर्क को बेनकाब किया है जो 2005 से पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने 65 ममालिक में भारतीय मफादात के लिए काम करने वाले 265 जाली मुकामी मीडिया आउटलेट्स का नेटवर्क है, उसे बेनकाब किया गया, जिसमें कई थिंक टैंक्स और एनजीओज भी शामिल थी। अब भारतीय क्रॉनिकल के उन्वान से तहकीकात में एक और भारतीय नेटवर्क बेनकाब हुआ है, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन मुखालिफ जज्बात को उभारना था ताकि भारत को यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों की मजीद हिमायत हासिल हो सके। नेटवर्क ने इंतकाल कर जाने वाले इंसानी हकूक के कारकुन और सहाफियों की जाली शख्सियत का इस्तेमाल किया और 95 ममालिक में 500 जाली मुकामी मीडिया आउटलेट्स के नेटवर्क ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को फरोग दिया। इस ऑपरेशन में 116 ममालिक और 9 खित्तों को कवर किया गया। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि भारतीय खबरसां इदारे ANI ने खबरें बनाने के लिए इस जाली यूरोपीय मीडिया आउटलेट्स के मज़ामीन को बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की जाली तंजीमों को फंडिंग दी गई। जिनीवा और ब्रसल्स समेत कई यूरोपीय शहरों में जाली मीडिया हाउसेस बनाए गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह हाइब्रिड वॉर कोई नई या चौंका देने वाली खबर नहीं है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बशमूल आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी पाकिस्तान के खिलाफ इस हाइब्रिड वॉर का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान को तो भारतीय हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर किसी भी तरह के आलमी सबूत की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि खुद भारत की जानिब से बार बार इस बारे में इतराफ किया जाता है। क्या भारतीय वजीर आजम मोदी का दस्तरास्त और कौमी सलामती का मुशीर अजित डोवल कई मर्तबा ये कहता हुआ नहीं पाया गया कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करने चाहिए? अगर अब मुंबई हुआ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। अगर किसी को भारतीय कौमी सलामती के इस मुशीर के पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबों को सुनना है तो वो यूट्यूब पर जाकर सब कुछ सुन सकता है। क्या भारतीय वजीर आजम मोदी खुद 15 अगस्त 2016 को भारत की यौम आजादी के मौके पर इस बात का एतराफ नहीं कर चुके कि भारत बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को अपनी हिमायत फराहम कर रहा है? क्या मोदी ने 2015 में बांग्लादेशी सरजमीन पर खड़े होकर यह एतराफ नहीं किया था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाकर बांग्लादेश बनवाया था? क्या मोदी 2017 और 2019 में एलानिया तौर पर सिंध तास मुआहदे को खत्म करके पाकिस्तान के हिस्सों का पानी रोककर उसे कहत ज़दा मुल्क बनाने के नापाक अज़ाइम का इजहार नहीं कर चुका? क्या साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने 2009 में उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी से शर्मुल शेख में मुलाकात के दौरान इस बात की हामी नहीं भरी थी कि वो भारत के बलूचिस्तान में मदाखलत के हवाले से तहकीकात करवाएंगे? क्या खुद भारत के अंदर ऐसी संजीदा आवाजें नहीं उठ रही कि जिनमें यह एतराफ किया जा रहा है कि 2008 के मुंबई हमले भारतीय एजेंसियों का रचाया एक ड्रामा था? इन मुंबई हमलों में हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ओहदेदार हेमंत करकरे का कत्ल इस बात का वाज़ेह सबूत है। मैंने आपके लिए हालिया दौर की वो चंद मिसालें पेश की हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर करने में लगा हुआ है।
اب میں آپ کے سامنے چند ایسے حقائق رکھوں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ جعلی میڈیا اداروں، 2 نمبر NGOs اور انسانی حقوق کے مصنوعی تنظیموں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے والے بھارت کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، اور بھارت کی اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ صرف حقائق کو ہی اپنے سامنے رکھیں گے۔ برطانوی ہفت روزہ دی اکانومسٹ کوئی جعلی رسالہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں معتبر مانا جاتا ہے۔ یہ ہفت روزہ ہے۔ اس اکانومسٹ نے گزشتہ ماہ نومبر میں ایک شمارے میں ایک عنوان شائع کیا تھا، جس کا عنوان تھا نریندر مودی threatens to turn India a one party state۔ اس عنوان نے یہ ثابت کیا کہ مودی کی انتہا پسندانہ سوچ سے بھارت کے جمہوری نظام کو خطرہ ہے، اور مودی کے تحت بھارت ایک جماعتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں صرف BJP اور ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہی راج کرتی نظر آئیں گی۔ چند روز قبل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت گلوبل کرپشن بیرومیٹر نے ایک سروے کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ بھارت ایشیا کا کرپٹ ترین ملک ہے، جہاں رشوت کا ریٹ 39% ہے، جبکہ کچھ عرصہ قبل ہی بھارت کی ہی 2 غیر سرکاری تنظیموں ایسوسی ایشن فار نیشنل ڈیموکریٹک ریفارمز اور الیکشن واچ کی جانب سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ بھارت کے 31 وزرائے اعلیٰ میں سے 11 وزرائے اعلیٰ پر قتل، اقدام قتل، فراڈ اور سرکاری خزانے ہڑپ کرنے کے سنگین الزامات ہیں۔ اسی طرح خود بھارتی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق بھارت میں 2019 کے انتخابات کے بعد بننے والی لوک سبھا، جس کی اکثریت کے دم پر مودی آج وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اس لوک سبھا میں کل 545 ارکان میں سے 223 ارکان ایسے ہیں جن پر مختلف جرائم کے مقدمات قائم ہیں۔ پاکستان کو جعلی NGOs اور 2 نمبر میڈیا کے ذریعے بدنام کرنے والے بھارت کے بارے میں کسی پاکستانی میڈیا یا اخبار نہیں، بلکہ برطانیہ کے عالمی ساکھ کے اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے "While Muslims are being murdered in India, the rest of the world is too slow to condemn" نامی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جب اس سال فروری میں ہندو انتہا پسند مودی حکومت اور بھارتی پولیس کی مدد سے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ پاکستان میں اقلیتوں کی صورتحال پر جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے بھارت میں مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ ساتھ دلتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ خود بھارتی اداروں نے حاصل کی گئی ان رپورٹس کے ذریعے کر لیا ہے کہ صرف 2016 میں دلتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے 40,000 واقعات سامنے آئے۔ اوسط کے اعتبار سے ہر ہفتے 13 دلتوں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ ایک ہفتے میں 5 دلت گھروں کو آگ لگاتی جاتی ہے۔ بھارت میں خواتین کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بھارتی دارالحکومت نیو دہلی کو کسی پاکستانی نہیں بلکہ خود بھارتی اور عالمی میڈیا میں دی ریپ کیپٹل آف انڈیا قرار دیا گیا ہے، جہاں صرف 2019 میں 1947 عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ہے اس بھارت کی اپنی حقیقی صورتحال، جو ہم نے جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے نہیں بلکہ ٹھوس ذرائع کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، تاکہ نہ صرف بھارت کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی جا سکے بلکہ خود بھارت کی اندرونی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ سکے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔